Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sir, I'm Siti Masito from the Faculty English Study Program 4th semester. This language testing to fulfill final exam with lecturer Serdedi Irawan MPD. Well, I'm here to present a question about the simple future tense. First, everybody is busy. It blah 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 blah. A big party in my house tonight. A will be C B D is. Discussion in the question above, the correct answer is will be. Why? This is because the sentences above uses the simple future tense with a non-verbal format or formula of positive sentence, a positive sentence that does not use a verb. So, you have to use an auxiliary verb or to be, will plus be, because the subject in the sentence above it is singular. You must use the correct to be, namely be, will be. Yang pertama, everybody is busy it blah 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 a big in my house tonight. Semua orang sibuk pesta besar di rumahku malam ini. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D ya. Kita diskusi. Pada pertanyaan di atas, di sini ada jawabannya yang benar, yaitu will be. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan kalimat di atas menggunakan simple future tense dengan format non-verbal atau rumus kalimat positif. Kalimat positif yang menggunakan kata kerja, sehingga harus menggunakan kata kerja bantu or to be. Karena subjek pada kalimat di atas itu adalah it, adalah singular, maka harus menggunakan to be yang benar. Jadi jawabannya B, will be. Second, my father blah 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 smoking because it's not good for his health. Discussion. A will stop. B will be stop. C will. D stop. Discussion. In the above question, the correct answer is C, will stop. Why? This is because the sentence above uses the simple future tense with a verbal format or formula of positive sentences that use a verb. So, you have to use an auxiliary verb to be will plus be, verb 1. Because the subject in the sentences above my father is singular, you must use the correct to be. Is, will, stop. Ya, jadi di sini ayah saya merokok karena tidak baik untuk kesehatan. Jadi jawabannya itu A, B, C atau D ya. Ya. Dari yang tadi jawaban pertanyaan yang di atas tadi, jawabannya itu adalah C. Kenapa? Hal ini dikarenakan kalimat di atas menggunakan simple future tense dengan format verbal or non-verbal rumus kalimat positif, kalimat yang menggunakan kata kerja, sehingga yang harus digunakan kata kerja bantu or to be, will plus verb 1.
Karena subjek dalam kalimat di atas adalah ayah saya or my father, adalah tunggal, kamu harus menggunakan to be yang benar. Jadi itu jawabannya C. Next, number 3. Masito will take a trip and go to the beach. Masito akan melakukan perjalanan dan pergi ke pantai. A. Last vacations. B. Vacation ago. C. Next vacation. D. Last holiday. Okay. In the above question, the correct answer is C. Next question, why? This is because the sentences above uses the simple future tense with a verbal format or formula or of positive sentences. Positive sentences that use a verb, so you have to use an auxiliary verb or to be plus will be plus 1 because the subject in the sentences above Masito is singular. You must use the correct first form of the verb or verb 1, namely take and the apparent verb of time for future is next vacations. Jadi pada pertanyaan di atas itu jawaban yang benar adalah C. Mengapa? Karena kalimat di atas menggunakan simple future tense dengan format verbal atau rumus kalimat positif. Kalimat positif yang menggunakan verb, sehingga harus menggunakan kata kerja or to be or will be plus, karena subjek dalam kalimat di atas Masito itu adalah tunggal. Kamu harus menggunakan bentuk kata kerja yang pertama atau verb 1, yaitu take and adverb of yang sesuai waktu untuk masa depan. Jadi jawabannya adalah C. Okay, next. 4. She blah 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 to the beach tomorrow. A. Is going to. B. Are going to. C. I'm going to. And D. Going to. So if you see here, there is a time information, namely tomorrow. So this is something that is planned automatically. We use be going to. Don't forget the must be changed according to the object. Here the subject is she, so the B is she is going to the beach tomorrow. So the answer is A, is going to. Dia titik-titik ke pantai besok. Ya. Jadi kalau dilihat di sini informasinya waktunya itu besok. Jadi ini adalah sesuatu yang direncanakan secara otomatis atau secara dadakan. Kita gunakan untuk pergi. Jangan lupa harus diubah sesuai dengan objeknya. Di sini objeknya itu adalah si she. Ya. Jadi di sini objeknya itu adalah she. Ya. Jadi B adalah apa adanya. She akan pergi ke pantai besok. Jadi jawabannya yang benar itu adalah A, is going to. Okay, the next, number 5. It's about the weekend. I blah 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 go to the beach. A, B, going to. B, is going to. C, are going to. And D, I'm going to. It's about the weekend because he plans the weekend means he means well. So using be going to. Well, we have to look carefully, but here the multiple choices are all going to all. Now let's see the if I means that the answer is D. So the answer is the D, I'm going to. Ini tentang akhir pekan titik-titik saya pergi ke pantai. Ya, jadi jawabannya di sini adalah D. Mengapa? Ini tentang akhir pekan karena dia merencanakan akhir
pekan, berarti dia merencanakan dengan baik. Jadi menggunakan akan. Ya, kita harus melihat dengan hati-hati. Tapi di sini pilihan ganda semua itu jawabannya itu be going. Sekarang mari kita lihat I-nya itu jika I'm berarti jawabannya itu adalah D. Ya, jadi jawabannya itu D. Next, number 6. My daddy will blah 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 tomorrow morning. A called, B called, C called, D calling. Ayah saya besok pergi. You understand? Yeah. They have planned it correctly and important at that time, even though there is tomorrow morning. Unless there is no the will, then the answer will be going to understand that after will it must be followed by verb 1 or verb 1. So the answer is B, call. Ya, jadi di sini maklum ya, bisa dilihat mereka sudah merencanakan dengan benar dan dadakan pada saat itu, meskipun besoknya itu pagi, kecuali tidak ada kemauan, maka jawabannya itu adalah akan. Mengerti bahwa setelah itu harus diikuti dengan verb 1 or bentuk kata kerja pertama. Jadi di sini itu jawabannya adalah B, called. Okay, sir, that's enough from me. Sorry if there are shortcoming in my presentation. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.